Time check tayo, 2:41. So, Alas 2 ang alis. 2:41 na guys. Naiinip na po. Unscripted delay. Pati yung delay unscripted din. This time, ganun pa din. Kape. Kape! Go. Si Ebe Dancel. Hey, let's go. It's all traffic po eh. Late. Kasama na rin tuloy ako, ma'am. Uy, Master. Wala ko sino nga nun. Rockstar. Brother. si Ebe Dancer. This time, Relate. ganun pa din. This time, Ganun pa din. Akala ko si Master Jun lang yung may unscripted. Hindi tayo bumababa. Pa-up na. Mali na to. Baba. Oh. So, second take tayo guys. Before. Ang galing talaga ni Gob. akala ko nakapindot na ako eh. Ganun pala dito sa Manila, kailangan pindutin. So yun, same settings tayo. Ulit. Akala ko naligaw na kami, namatanda na kami. Sir, okay na SDE, sir. Okay na SDE. Table 1. So, I'll give us a table 1 to disconnect. Open me, uy, brad. Kailangan doon ni Ma'am Bing yung SDE. Okay po. Ready? 1, 2, smile! Tingin dito! Closer! Closer! Matay ilaw! Ayun na matay ilaw! Ilaw na matay! Yung editor, hindi na Alam mo kami. Kape. Kape! Yung kape.
Hinami yung apoy. Hinami yung apoy.